Unsa ang pag-compute sa imuhang retirement plan? I-math nato na. First, kailangan nimo ma-identify pila ba ang imuhang desired monthly income, meaning pila ang passive income na gusto nimo makuha on a monthly basis na wala kay himuon. So kitahay ang nakabutang diri is 50,000 pesos per month. I-convert nato na to annual or 1 year. So 50,000 you multiply that by 12, ang gawas ana is 600,000 pesos per year. Next step is identify na to ang yield, usually dividend or interest or sometimes growth of the particular investment na imuhang gikuha. So conservatively, para mas gwapo lang atong illustration, nasa mga 5% per annum. I-divide na to ang annual income na 600,000 sa 5%. Moabot na siya og 12 million pesos. Mauni ang total capital na imuhang ipagawas hinay-hinay or one time para naa kay madawat na 50,000 pesos per month na passive income. Karon basig ma-feel nato na hala dakua para makuha lang inani. Again, this is a conservative. At the same time, this is something that we all can reach as long as magsugod tag-invest early. Pila ba ang imuhang gusto na monthly passive income? Ibutang daw sa comment section.